नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 10 सामाजिक विज्ञान विषयनी जे एकम कसोटी आजे लेवाई गई है एनु संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं। तो विडियो ने तमे स्कीप कर्या वगर अंत सुधी जोता रहेजो अने आ विडियो तमारा दरेक व्हाट्सएप ग्रुप अथवा तो टेलिग्राम ग्रुपनी अंदर शेर करवानुं भूलता नहीं। ओके, वधारे समय न लेता विडियोनी शरूआत करीए। तो अहींया तमने सौथी पहला आपेलुं छे के समाविष्ट प्रकरण। तो कया कया प्रकरण पूछेला छे? तो के छठुं प्रकरण, 12मुं प्रकरण, 18मुं प्रकरण अने 20मुं प्रकरण। टोटल 4 प्रकरण छे तमने आ एकम कसोटीनी अंदर पूछवामां आवेला छे। जोईए सौथी पहला आपणे विभाग एनुं सोल्यूशन, जेमांथी तमने टोटल 6 प्रश्न पूछावाना छे। जेनी अंदर सौथी पहला विकल्पो आप्या छे, आमांथी कोई पण एक विकल्प तमने पूछाशे। तमारी जे एकम कसोटी आजे लेवाय छे एमां वडनगर में जोवालायक स्थापत्य कया कया है? तो जवाब में बी आवशे। जवाब में शुं आवशे? तो कि जवाबनी अंदर बी आवशे, शर्मिष्ठा तळाव, किल्लो अने कीर्ति तोरण। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमने एक चित्र आपेलुं छे अने ए चित्र छे ए कई इमारतनुं छे? तो कि बुलंद दरवाजानुं छे। जवाब में सी आवशे। त्यार पछी त्रीजा प्रश्ननी अंदर एक जोड़कું आप्युं छे अने जोड़कું कई रीते हाचुं थाय छे जवाब लखवानुं छे। तो जोईए कोणार्कनुं सूर्य मंदिर तो क्या आवेलुं छे? तो कि ओडिशा। बृहदेश्वर मंदिर तो कि तमिलनाडु। खजुराहोनुं मंदिर तो जवाब में आवशे मध्य प्रदेश। अने विरूपाक्षनुं मंदिर पटकदकल तो जवाब में आवशे कर्नाटक। तो आ रीते कई रीते जोड़का हासा थाय छे ए रीते तमारे जवाब में लखवानुं छे। तो जवाब में आवशे बी। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों, नीचेनामांथी कयुं विधान हाचुं नथी? तो जवाब में डी आवशे। इलोरानी गुफाओने 4 भागनी अंदर वहेंचवामां आवी छे। त्यार पछी महमद बेगड़ा ए कया गामने थोड़ा समय माटे पोतानी राजधानी बनावे छे? तो जवाबनी अंदर आवशे सांपानेर, बी आवशे। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो खाली जग्या पूरवानी छे। हुमायूनो मकबरो खाली जग्यामां आवेला छे? तो जवाबनी अंदर दिल्ही आवशे। बीजो प्रश्न आपेलो छे के पोर्टुगीजो साथे ख्रिस्ती धर्मना धर्मगुरु पण भारतमां आव्या। पोर्टुगीजोनी राजधानी खाली जग्या हती? तो जवाब में आवशे गोवा। त्रीजो प्रश्न, वातावरणमां रचाता भारे अने हलका दबाणना कारणे हवा उद्भवे छे अने खाली जग्या द्वारा पवन ऊर्जा मेळववामां आवे छे? तो जवाबनी अंदर आवशे पवनचक्की। चौथो प्रश्न, शीशानी धातुने खाली जग्या कहे छे? तो जवाबनी अंदर आवशे गेलेना। त्यार पछी छेल्ली खाली जग्या, बेसालिका ऑफ गुड जीसस देवळ में खाली जग्यानो पार्थिव देह सासवीने मुकायो छे? तो जवाबनी अंदर आवशे फ्रांसिस झेवियर्स। पेलुं जे तमने आपेलुं छे ए जवाबनी अंदर आवशे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों, एक जोड़कું तमने आपेलुं छे, ए जोड़कું आपणे जोड़वानुं छे। जोईए आपणे आगरानो किल्लो तो जवाबनी अंदर सी आवशे, ईस्वीसन 1565। ताजमहल तो जवाबनी अंदर बी आवशे, ईस्वीसन 1653। लाल किल्लो तो एनी सामे ए आवशे, ईस्वीसन 1638। फतेहपुर सीकरी तो चौथानी सामे एफ आवशे, 1572। एना पछी एलिफंटानी गुफा तो एनी सामे जे आवशे, एलिफंटानी गुफा सामे आवशे जे, धारापुरी। कोणार्कनुं सूर्य मंदिर तो एनी सामे डी आवशे, काला पेगोडा। हम्पी तो एनी सामे एस आवशे, विजयनगर। बृहदेश्वर मंदिर तो एनी सामे ई आवशे। त्यार पछी एलिफंटानी गुफा तो एनी अंदर त्रिमूर्ति आवशे। अने छेल्ले पटदकल तो एनी सामे छेल्लुं आवशे, विरूपाक्ष मंदिर। तो आ रीतना विद्यार्थी मित्रों जोड़का थशे। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो एक बे शब्दोनी अंदर जवाब लखवाना छे। जोईए आपणे एना पण जवाब। बंधारणना कया आर्टिकल प्रमाणे अस्पृश्यता नाबूद करवामां आवे छे? तो आर्टिकल 17। असममां कया कया बळवाखोर संगठनो कार्यरत छे? तो एनी अंदर उल्डा, UMF, NDFB आ बधा तमे लखी शको। त्यार पछी भारतमां नक्सलवादी आंदोलन कई सालनी अंदर अने क्यांथी शरू थयुं हतुं? तो 1967 अंदर छे ए पश्चिम बंगाळना चारू मजबूरना नेतृत्व हेठळ चालू थाय छे।
પશ્ચિમ બંગાળની અંદર 1967 એટલું લખો તોય હાલશે. ત્યાર પછી ભારતની સામાજિક સંરચના કઈ બાબત ઉપર આધારિત છે? તો જ્ઞાતિ ઉપર. એના પછી પ્રિવેન્શન ઓફ એન્ટી સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ એક્ટ કયા ટૂંકા નામથી ઓળખાય છે? તો એની અંદર જવાબમાં આવશે પાસા, PASA. આ રીતે થશે. ત્યાર પછી કઈ ચીજ વસ્તુઓના ભાવોનું નિયંત્રણ સરકાર દ્વારા થાય છે? તો એની અંદર આવશે પેટ્રોલ અને ડીઝલ. 7 નંબરનો પ્રશ્ન કે ભવિષ્યની અંદર ભાવ વધારો થવાનો છે એવી આગાહીથી લોકો શું કરે છે? શું કરે? તો કે સંગ્રહખોરી કરે. ત્યાર પછી ગ્રાહક સંબંધી ફરિયાદ કરવા માટે ગુજરાત રાજ્યનો હેલ્પલાઇન ટોલ ફ્રી નંબર કયો છે? તો અહીંયા તમને લખી દઉં છું 1800-233-111 આ થશે. ત્યાર પછી ગ્રાહક અદાલતોને અન્ય કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો ત્રિસ્તરીય અર્ધન્યાયી અદાલત. અને છેલ્લે કે કિંમત ચૂકવીને વસ્તુ કે સેવા મેળવી છે તે વ્યક્તિને શું કહેવાય? તો કે ગ્રાહક કહેવાય. આ રીતના વિદ્યાર્થી મિત્રો એના જવાબ થશે. ત્યાર પછી તમને વિભાગ બી આપ્યો છે, મોટા પ્રશ્ન આપેલા છે, જેમાંથી દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે. 3 પ્રશ્ન ટોટલ વિભાગ બીની અંદર આમાંથી પૂછાવાના છે. અહીંયા તમે પ્રશ્ન જોઈ શકો છો. ટોટલ તમને પ્રશ્ન આપેલા છે 15. વિભાગ સી 3 ગુણના પ્રશ્ન 3 આવશે. આકૃતિ આધારિત કેસ સ્ટડી વાળો પ્રશ્ન છે. 3 પ્રશ્ન તમને આમાંથી પૂછવામાં આવવાના છે. ઓકે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લે વિભાગ ડી 4 ગુણનો પ્રશ્ન આવે છે. એક પ્રશ્ન તમને આમાંથી પૂછાશે. ટોટલ 5 પ્રશ્ન આપેલા છે. ઓકે. તો આ હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયની એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંક. આશા રાખીશ કે વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ દોસ્તો આવા જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.